देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में हरिन सिंह के एक तस्कर को भी हाथ छुड़ाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सिलीगुड़ी शहर के सलंगन बागडोगरा के पानीघाटा रोड की घटना है और गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुब्रन बड़ाइक निवासी ओदलाबाड़ी मानाबारी इलाके की है। मालूम हो कि गुप्त सूत्र से सूचना मिलने के बाद एसएसबी 8 नंबर बटालियन के बरमनी राम जोत कंपनी के जवानों ने बागडोगरा के पानीघाटा रोड इलाके में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एसएसबी ने बंदी के कब्जे से 2 हिरन शेर बरामद किए और बाद में बरामद हिरन शेरों को बागडोगरा वन विभाग को सौंप दिया गया। गिरफ्तार लोगों को कल सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट भेजा जाएगा। वन विभाग ने इस बात की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में कौन शामिल है? बागडोगरा रेंज ऑफिसर सोनम भूटिया ने कहा कि गिरफ्तार हुआ व्यक्ति को शनिवार यानी आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। আজকে এসএসবি ইন্টেলিজেন্স আমাদেরকে খবর দিয়েছিলেন যে এরকম একটা ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেল ট্রানজ্যাকশনের ওটা ওদের কাছে খবর আসতেছে, ওরা মানে এটা হয়তো সিজার হতে পারে আমার এরিয়ার মধ্যে। তো আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে আপনারা দেখুন। তো ওনারা সিজ করেছেন এই পানিঘাটা মোড় থেকে 100-150 মিটার আগে হবে মনে হয়, ওই পানিঘাটা রোডে সিজ করেছেন। একজন লোককে আটকও করা হয়েছে আর সাথে 2টা হরিণের শিঙের টুকরো ওরা সিজ করতে পেরেছেন। আর লোকের নাম হচ্ছে সুব্রন বারাইক, ও হচ্ছে মানাবাড়ি ওদলাবাড়ির বাসিন্দা। তো আপাতত যেটা জানা গেছে ওকে কেউ বলেছিল যে এনে দিতে, তাই জন্য ও বাগড়াতে ওকে দেওয়ার জন্য আসছিল, ওই কি পয়সা টাকার লোভে আসছিল। তো বাকিটা আমরা দেখছি, ইনভেস্টিগেট করে জানা যাবে যে হ্যাঁ কালকে কোর্টে তোলা হবে, যেহেতু ওর কাছে অ্যানিমাল আর্টিকেল পাওয়া গেছে। তো এটা তো ভায়োলেশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছেই, পজিশন আছে ওর। আর বাকি জিনিসটাও আমরা দেখবো যে ও ট্রেডের মধ্যে ছিল না কি ছিল, সবকিছু আমরা দেখে এটা কোথায় থেকে এনেছে, মেরে এনেছে না কোথায় ছিল না পাওয়া গেছিলো, এগুলো দেখতে হবে। আমরা দেখতে হবে এখন পর্যন্ত তো ডেলি লেবার হিসাবে কাজ করে বলে জানা যাচ্ছে, ওটা পরে ভালো করে দেখতে হবে।